বলিউডে 11 বছর কাটিয়ে ফেললেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাপসী পান্নু। দীর্ঘ এই পথ চলায় এই অভিনেত্রী চলচ্চিত্রের পাশাপাশি আলোচনায় থাকেন তার নানা মন্তব্যের কারণে। कहाँ है मेरी बच्ची? तुमने अपने फायदे के लिए FBI के 12 घंटे बर्बाद किए और हमारे 7 एजेंट्स मारे गए। तो अब सारी बातें हमारी शर्तों पर होंगी। एजेंट लेवेल और हेक्टर एल्वारेज ताक लगाए बैठे हैं और हम दोनों जानते हैं कि अगर उसे बचाना है तो तुम दोनों को गायब होना होगा। তবে বলিউডে বহিরাগত হিসেবে তাপসীর প্রবেশ হলেও কারো সহযোগিতা ছাড়াই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে গান্ধারী সিনেমার শুটিং এ ব্যস্ত সময় পার করছেন। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों। बस हो गया तुम्हारा? उसे अच्छे लोगों को सौंपना, सेफ रखना, कभी कोई खतरा तो बताना। तुझे तो कब्र से भी ढूंढ लेता मैं। खुल गया है। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন দেবাশিস মাখিজা। এতে এক মাকে দেখা যাবে তার অপহরণ করা মেয়েকে উদ্ধারের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করতে এবং তার এ কষ্টকর যাত্রার মাঝে প্রতিশোধ ও মুক্তির বিষয়গুলো সিনেমায় ফুটে উঠবে। তবে নির্মাতা দেবাশিস মাখিজা সিনেমায় চরিত্রগুলোর তথ্য গোপন রেখেছেন। তাপসী কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সিনেমাটির মুক্তির তারিখ এখনো নিশ্চিত করা হয়নি, তবে 2025 সালেই মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। अब से तुम वही करोगी जो मैं करूंगी। तुम्हें गाड़ी चलानी है? मैं सिर्फ 12 मिनट फर्क नहीं पड़ता। तब तक नहीं। मुझे गिरा रही जब भी तुम देखती हो साफ कर दिया तुमने। इस बार तो नहीं बच पाएगी। इसके लिए? हाँ, मैं किलर हूँ। বিনোদন ডেস্ক, ভোরের পাতা।